tadi pada saat membacakan naskah Master of Ceremony-nya gitu kan. Udah clear banget cara ngomongnya, kemudian aku belum bisa menilai lebih lanjut terkait dengan fluency karena kan tadi konteksnya lebih kita kayak membaca teksnya langsung ya, karena dia sifatnya MC dan memang kalau MC memang harus paling tidak kita punya teks yang bisa kita baca selalu. So overall you did a good job. Tadi ada beberapa error sedikit pada pengucapan kayak misalkan di kosakata apologize, nah gitu-gitu ya, apologies, tapi it's gonna be okay. Nanti bisa pelajari pelan-pelan dengan kita cek di kamus. Satu-satunya cara terbaik aku rasa untuk membenahi pengucapan kita adalah dengan kembali ke kamus, Kak Falsafah. Aku merekomendasikan menggunakan Cambridge Online Dictionary. Ya, jadi kalau Kak Falsafah suka buka-buka kamus gitu ya, nanti ketika membuat naskah MC lagi atau mungkin punya tugas untuk presentation in English, kita bisa cek pengucapan-pengucapannya di Cambridge Online Dictionary. Nanti bisa dibuka di Google, kemudian kita ketik di kosakatanya di kolom kosakatanya, kemudian kita klik dan nanti akan keluar cara pengucapannya seperti apa. Yang versi British ada, yang versi American English juga ada, dan kita bisa klik audionya untuk bisa kita dengarkan cara pengucapannya. Apologize, nah gitu-gitu. Selain apologize, jadi kata-kata sederhana kayak misalkan bunyi-bunyi kayak us, it's not thank you but thank you, nah gitu-gitu ya. Tapi nanti tuh pelan-pelan akan bisa terlatih dengan sendirinya kalau kita sudah terbiasa ngomong in English dan kita terbiasa kayak mendengarkan banyak orang berbicara in English, baik dari video, podcast probably, dan lain-lain. Oke. Um, Kemudian yang berikutnya secara penggunaan intonation ya, karena dia konteksnya adalah MC, jadi aku tidak meragukan intonasi yang digunakan oleh Kak Falsafah. You did such a good job, you sounded very natural. Memang tadi terdengar lebih formal ya, intonasi yang dipakai gitu kan. Jadi tidak tidak terdengar lebih santai tapi lebih formal, which is also good kalau bisa dipertahankan, karena memang kalau konteksnya kita menjadi MC untuk acara formal ya tipikalnya memang seperti tadi. Harusnya dengan intonasi yang formal juga, intonasi yang bisa membawa pendengar mengikuti proses acaranya seperti apa secara formal. Tapi aku yakin nanti kalau Kak Falsafah punya kesempatan untuk mempresentasikan hal lain, bukan MC gitu ya, mungkin mempresentasikan sebuah topik yang interesting gitu kan, topik-topik lainnya, aku yakin Kak Falsafah sudah punya basic skills, speaking skills yang oke. Clarity-nya udah nggak ada masalah, intonasinya udah dapat gitu kan, udah lancar, kemudian tinggal membenahi di beberapa bagian pengucapan aja. Kalau grammar kita nggak usah bahas. This is no about the grammatical range and accuracy. Grammar itu mau kita nanti akan nge-MC, kita akan presentasi, selalu bisa kita cek dengan orang yang sudah ahlinya. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal nanti kita buat naskahnya seperti apa, kemudian kita cek ke teman-teman yang punya ahli di dalam bagian grammatical accuracy. Tadi ada beberapa kesalahan grammar yang aku lihat, cuman nggak masalah. Sementara ini kita fokusnya pada gimana kita menyampaikan, mengartikulasikan apa yang ada di teks yang sudah kita buat. Okay, so that was it. Thank you so much for your performance, Kak Falsafa. I loved it. Semoga nanti bisa semakin berprogres ke depannya. Okay, say Thank you thank you very much. for Okay. that. Kalau begitu kita lanjut sebentar ya ke sedikit materi yang kita siapkan di sini, sedikit banget tentang presentation. Bagi teman-teman yang mungkin sedang bersiap diri untuk melakukan international presentation or in a national level, kalau kita bicara presentation, ada dua persiapan yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan presentation tersebut. Sebelum before going to that particular conference, the first one is the slides. Less text, more visual. Ini yang sering dikatakan oleh banyak orang-orang ya. Pengalaman saya juga, I actually went to some conferences when I lived in the UK before. It was in London, in Southampton, in Manchester, York, and Leeds. Ada beberapa konferensi yang sempat kita hadiri dan semua rata-rata orang-orang yang mempresentasikan hasil riset mereka itu menggunakan pola visual yang lebih banyak dibandingkan teksnya gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk memberikan gambar-gambar, kemudian charts gitu kan tentang hasil risetnya dan lain-lain, dan kemudian mereka mencoba memberikan kosakata yang jumlahnya sedikit, tapi mereka mencoba mendiskusikan dengan lebih banyak pada saat diungkapkan di presentasinya. Saya less text, more visual is better.
Kalau aku melihat di beberapa sumber dan beberapa pekerjaan kawan-kawan kami yang biasanya suka presentasi internationally begitu, mereka suka menggunakan font 24 pc, tapi lagi-lagi it depends on you as a presenter. Kalau kita merasa nyaman menggunakan font 24 pc, that's gonna be okay. Kalau enggak juga, pokoknya temukan font yang mudah dilihat oleh pembaca atau viewer kita nanti. Okay? The second one is to practice a lot. Time yourself, record yourself and practice with your coach, with your mentor, with your friends gitu ya. Pokoknya latih tiap hari gitu kan membaca, dari mulai membaca dengan keras presentasi atau teks presentasi kita, kemudian ngomong di depan kaca, menjelaskan topik yang sudah kita miliki, kemudian minta teman kita buat menyimak, jangan lupa untuk merekam suara kita sendiri, jadi kita bisa coba untuk self evaluation selalu. That's what you've got to do before going to the conference and giving your presentation, okay? Nah, kalau kita bicara pada saat kita mempresentasikan hasil riset kita atau mungkin topik yang akan kita bawa, first yang aku lihat dan pengalaman kami yang pernah kami banyak temui gitu kan, presenters itu mostly speak moderately or probably mostly speak slowly. Jadi mereka nggak suka terburu-buru dalam menyampaikan hasil presentationnya. You know what I mean? So just speak slowly and moderately. Just relax and enjoy the talk. You know what I mean? Jadi jangan sampai kita punya speed yang terlalu cepat sampai kita ngomongnya jadi belibet sehingga tidak banyak kosakata yang bisa ditangkap dengan tepat oleh pendengar kita. Jadi tujuan kita ketika kita mempresentasikan hasil riset kita misalkan gitu ya, adalah untuk membuat orang itu benar-benar clear menangkap setiap kata yang kita ucapkan. Jadi itu mindset yang perlu kita bangun di kepala kita sehingga kita ketika udah di hadapan mereka kita akan berusaha untuk speak slowly or speak moderately. Nggak terlalu yang cepat, nggak juga yang terlalu lambat banget. Oke? Kemudian yang paling penting juga adalah number two, speaking clearly. Speak clearly means that you have to articulate the word clearly. Jadi kita mesti bisa membuka bibir kita dengan lebih luas dan lebih besar gitu ya, sehingga setiap kosakata yang kita ucapkan itu semuanya clear banget, nggak ada yang miss di telinganya para pendengar kita. Alright, itu bisa dilatih dengan cara kita pakai senam wajah, senam bibir, dan banyakin ngomong aja. Banyakin mengucapkan kosakata-kosakata yang akan kita gunakan pada saat presentation nanti. Kemudian berikutnya adalah avoid slangs or idiomatic languages, karena slangs and idioms itu bukan kosakata yang formal atau akademik, jadi tidak bisa kita pakai sepenuhnya. Kecuali kita memang sedang mempresentasikan, misalkan topiknya the topic is all about slang in English gitu ya. Tentu yang kita bahas adalah bahasa-bahasa slang. Tapi kalau topik-topik yang lainnya, aku rasa kita nggak perlu menggunakan slangs. Academic presentation itu adalah presentasi yang dia concise, easy to follow, and easy to understand. Jadi kita akan cenderung menggunakan kosakata-kosakata yang orang itu banyak tahu. Memang nanti akan ada beberapa kosakata atau terms tertentu yang sesuai dengan apa yang dibahas, sesuai dengan topiknya gitu kan. Tapi mostly setelah itu kita menggunakan kosakata-kosakata yang orang banyak tahu. Alright. Kemudian berikutnya adalah pause after key points. Punya poses pada saat kita menjelaskan itu penting banget. Karena itu akan membantu pembaca atau pendengar itu memahami pelan-pelan atau menyerap apa yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi misalkan nih, Kak Tasya punya 3 poin utama nih. Begitu selesai poin yang pertama, jeda dulu sebentar nggak masalah gitu kan. Diam sebentar. Like probably 3 or 5 seconds, that's gonna be okay. Itu akan membantu pendengar untuk menyerap kembali apa yang udah kita sampaikan sebelumnya. Baru kita masuk the next point, gitu ya. Alright. Kemudian eye contact is really crucial as well karena kita di depan nanti bukan hanya membacakan apa yang menjadi hasil riset kita gitu ya, tapi kita mencoba untuk ngasih tahu ke mereka. You try to communicate. It's actually completely different between communicating something and showing something. You know what I mean? Kalau kita berusaha buat show something, berarti kita cuma sekedar ngebaca tuh apa yang terjadi pada slide kita. Tapi kalau kita try to communicate something, berarti kita punya punya mindset bahwa aku mesti melihat audiensku gitu. Mesti melihat matanya mereka, mereka seperti apa tanggapannya, aku mesti lihat. Nah, itu yang perlu kita latih juga. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih merasa
a bit nervous pada saat di hadapan banyak orang untuk speak in English, kita nggak usah lihat matanya nggak apa-apa. Kita lihat kepalanya mereka aja gitu ya. Itu salah satu strategi yang bisa kita pakai. Kemudian the body languages, kita bisa gunakan gerakan-gerakan kepala, kita bisa gunakan gerakan tangan, probably. Karena biasanya kalau ini international conference itu agak jarang yang tanpa podium. Jadi biasanya kita kalau kalau saya pribadi aku malah kalau saya malah nggak pernah ketemu stage yang dia tanpa podium sih, selalu ada podium di depan dan kita berdiri di belakang podium gitu ya, sehingga yang kelihatan ini cuma tangan kita sama kepala kita, sehingga dalam kondisi seperti itu kita bisa menggerakkan kepala, kita bisa menggerakkan tangan kita untuk bisa apa ya, memperjelas komunikasi yang sedang kita bangun dengan pendengar atau orang yang melihat presentasi kita. Alright. Oke, ini beberapa ekspresi yang bisa kita pakai secara umum untuk melakukan presentasi nanti ya. Sebetulnya tidak ada aturan mutlak dan tidak ada ekspresi yang mutlak banget. Apakah harus menggunakan ekspresi tertentu? No. Ekspresi apapun yang kita dapatkan dari sumber manapun semuanya bisa diterima. Yang penting itu bisa dipahami oleh orang-orang secara umum. Karena biasanya kalau kita bicara international conference gitu ya, atau mungkin national conference, itu isinya malah justru bukan 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 cuma native speakers of English kan. Isinya adalah orang-orang dari berbagai macam negara gitu. Jadi mereka tidak begitu peduli ekspresi yang kita pakai apa, selama itu mudah dipahami. Maksudnya apa? It's good to go. Ini aku mencoba memberikan beberapa ekspresi yang biasanya aku sering dengar ketika orang presentation memberikan presentasi, termasuk including my presentation as well pada saat di beberapa waktu itu ya, ketika kami masih studi. Oke, pertama adalah greeting and introduction. Kita bisa gunakan beberapa cara, cuman ini yang probably sering aku dengar ya. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen boleh, everyone juga boleh. Kalau ladies and gentlemen mungkin lebih agak terlalu formal banget ya. Jadi kita gunakan everyone, it's gonna be okay. Thank you for having me today. It's such a great pleasure to be here in this particular conference, gitu-gitu ya. Dan kita mengenalkan nama kita siapa. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Adia Rafiq Al-Ghazali, but you can call me Muhammad from apa misalkan the University of Cambridge, misalkan gitu ya. Kemudian setelah kita punya introduction yang simple dan singkat, langsung kita lanjutkan dengan setting the topic and the agenda. Kita mau bahas apa, kita mau buat presentasinya seperti apa, kita sampaikan kepada audiens dengan clear, sehingga mereka bisa tahu, oh dia bakal ngomongin soal ini. Oh, tahapannya begini, gitu ya. Today I'm gonna talk about apa misalkan. My presentation will focus on three main points and so on and so forth. And then the talk should take about 15 minutes, I believe. And I will absolutely leave time for questions later. Atau mungkin at the end. Nah, gitu-gitu. Dapat ya, teman-teman ya. Jadi pertama kita greeting mereka dulu, kita kasih semacam introduction secara singkat, nggak usah sedetail kayak kita apa ya, cukup nama sama asal kampusnya atau mungkin institusinya dari mana, nggak usah kayak lahirnya di mana, asalnya dari negara mana, itu it's not very important. Hmm. Yang penting adalah nama kita sama asal dari institusi kita. Kalau aku waktu itu pakai pola begini juga, kalau nggak salah aku bilang, Good afternoon everyone. Thank you for having me today. It's a great pleasure to be here at this particular conference, which is called TESOL Conference in London. And for those of you who don't know me yet, my name is Muhammad Adia Rafiq Al Ghazali, but you can call me Muhammad from the University of Southampton, England. Today, I'm going to talk about translanguaging. It's actually my dissertation topic, and my presentation will focus on three main points. Firstly, that was what I was doing at that time. Jadi aku kurang lebih gambarannya begitu ya pada saat memberikan opening, kemudian setting the topic and the agenda. Oke, kemudian berikutnya ini beberapa ekspresi yang bisa kita pakai selama kita mempresentasikan presentasi kita. Kalau kita pingin moving between points, kita punya ekspresi yang sederhana kayak now I'd like to turn to this brings me to the next point. Let's move on to my next point. Gitu-gitu ya. Aku suka banget pakai yang pertama sama kedua nih biasanya kalau lagi presentation baik di kelas maupun pada saat punya ya conference gitu ya. Kemudian kalau kita pengen showing data atau slides, kita bisa gunakan this slide shows that
if we look more closely to this particular slide, the data, blah 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 gitu ya. As you can see that from this chart, nah gitu. As you can see there from this table, nah gitu ya. What's important here? It's the table shows you about blah blah blah, nah gitu. Oke, atau mungkin kita pengen kayak menekankan sebuah hal yang kita anggap penting, poin-poinnya barangkali the key point here is apa gitu. What's the most important is that trust languaging can be developed by blah 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 gitu ya. Atau mungkin kita pengen ngecek pemahaman atau respon dari pendengar kita gitu kan. Please let me know if you have any questions so far. Jadi ada beberapa tipikal presentation yang mereka membolehkan kita untuk apa ya memberikan sesi pertanyaan di tengah-tengah pada saat kita lagi presentasi itu ada juga yang begitu tapi ada juga mostly memang yang ngasih sesinya di akhir gitu ya it's gonna be okay aku pernah mendapati pengalaman presentasi itu kita boleh semau kita aja kapan kita mau ngasih kesempatan bertanya kepada audiensnya jadi pada saat misalkan nih kita sudah menyelesaikan 2 poin utama gitu ya nah kita membuka pertanyaan mungkin untuk 1 2 pertanyaan. Please let me know if you have any questions so far. I need probably like 2 people here asking questions. Nah gitu. Dapat ya teman-teman ya. Tapi memang paling banyak sih biasanya di akhir setelah kita menyelesaikan presentasi kita. And that's okay. Alright. Oke, yang berikutnya kita lihat. Closing on Q&A. Summarize itu penting banget kita untuk merangkum apa yang sudah kita bicarakan. To summarize, in conclusion, so to wrap up, gitu-gitu ya. Biasanya ada beberapa orang atau presenters yang suka ngasih final message, gitu-gitu. The key message is that, apa gitu ya. Mungkin saran dan masukannya, kemudian kayak kesimpulan endingnya seperti apa, yang paling penting. Biasanya cuma satu kayak semacam quote begitu atau 1 kalimat dan 1 frasa saja atau mungkin sekedar kalau nggak ada final message ya thank you very much for your attention nah, so thank you and that concludes my presentation today nah, gitu. Kemudian ketika membuka sesi pertanyaan jawab ya ini ekspresi yang biasa kita gunakan ya aku sering banget pakai yang atas nih I'm actually happy to take any questions now please don't be shy nah gitu gitu ketika membuka sesi pertanyaan gitu ya. Alright, Sekai, itu sih mungkin beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita lakukan. Tapi kalau nanti teman-teman punya sumber lain untuk beragam ekspresi yang bisa digunakan untuk mempresentasikan riset kita, it's okay, kita bisa gunakan. Semuanya yang penting selama dia clear, gitu kan, selama dia sumbernya ada, it's good to go. Alright, dan satu apa namanya pesan yang ingin aku sampaikan terakhir adalah in terms of international conference, the biggest mistake sometimes is that you try to sound smart with complex sentence or complex words. Padahal pada saat kita mempresentasikan tuh mereka tuh nggak pengen kita terdengar pinter banget. Yang penting kita bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita komunikasikan hasil riset kita gitu kan. Gunakan kata-kata yang biasa digunakan setiap hari nggak masalah. Tapi nanti mungkin kalau ada terms atau istilah yang sifatnya scientific banget ya itu perlu kita pakai karena untuk menjelaskan apa yang sedang jadi hasil riset kita. Tapi selebihnya gunakan kosakata-kosakata yang biasa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari nggak masalah. Yang penting tidak ada slangs atau tidak ada idiomatic languages yang berlebihan. Gitu ya, so don't try to sound smart with complex words or complex sentences. And the biggest win is that be clear, be relaxed and passionate about your presentation. Believe me, clarity beats perfect English. Gitu. Alright, so thank you very much for the time. Aku kembalikan ke Kak Tasya. Boleh silakan. Baik, terima kasih Mr. Rafiq atas tip and triknya dan juga masukan, saran dan masukan kepada Kak Falsafah ya tadi ya. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Falsafah menjadi presentasi pertama yang keren banget juga. Mari kita tepuk tangan untuk presentasi yang selanjutnya. Presentasi kedua, saya persilahkan kepada Mas Aziz. Apakah Mas Aziz sudah ready? Oke, sudah bisa Let's try. touch screen, Mas? Let's try, Miss. Let's try, Miss. Oke. Let's try. Oke.
Could you show the poster? Dari The yang poster, not bertugas ada yang yet. bisa bantu. Bagaimana? Maybe I will help Mr. Aziz to screen the material. Thank you, Miss. Okay, Mr. Aziz, Okay. time is yours. Okay, thank you very much for this good opportunity. My name is Aziz Hakim. I've graduated from UIN Bandung. I'm from Indramayu, West Java. Okay. As you can see here, there are 6 points to improve communication with your child. I downloaded it from Google. The first one is be available. So, as you know that the children need our presence in their life, not just a physical presence, but also their emotional presence, such as you can ask them after school what has they learned about something like that. Make time to talk is the most important thing. And then the second one, be a good listener. Yeah, before I've heard about before speaking, you need to listen it carefully. Yeah, listening is an ingredient for us to speak. For example, before speaking about MBG, you need to know about the MBG concept first comprehensively. Yeah, if the children or students in educational context or teacher, yeah, in school asked by their students, for example, where is God? Where is God? Di mana Tuhan? Ya, mereka they ask to us, so we don't need, we don't to we have to answer it carefully, because yeah, we can we can hinder that question if we avoid and prohibit them to us, so they will grow with maybe silent person. And then the third one, be a role model. Yeah, it as an educator or teacher in school or parents in home, you need to be a role model, because you don't have to speak only, you need to inspire them. So when if you can inspire them, so our children or students will be automatically do their job with their heart. And then read with your children. This is very important thing, because yeah, it can trigger student to um, to be curious. And then be clear and use age appropriate language. If we speak with two
3 or 5 age students, we need to use a suitable language, not a comprehensive, not an advanced language. For example, in YouTube, uh, it's more popular with baby language, bahasa bayi. And then the last one, give praise. Praising children's efforts will reinforce open communication and build self-esteem. Yeah, uh, it is a must because when a children or student here make or answer the question correctly, so we need to appreciate their effort because uh, it is a quick win for them or to motivate them. And then in conclusion, I've heard from our previous president, we need to walk the talk, not only walk talk the talk. Okay, thank you very much for this good opportunity. Baik, terima kasih atas presentasinya, Mas Aziz. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Mr. Rafiq untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan, dipersilahkan. Okay, thank you so much for the time. That was really good actually. I am actually a new dad or a new father now. My son was born actually in October last year. So now I've been trying to learn how to communicate with my son a lot. So your presentation, guys, is so informative and insightful. Thank you very much for that. I love this. Kalau untuk performance-nya Kak Aziz, aku rasa secara clarity tidak ada problem gitu kan. You also have lots of different intonations already. Ngomongnya udah berintonasi, artinya Kak Aziz sudah tahu kira-kira kosakata mana yang pengen aku tekan supaya pendengar tuh bisa paham bahwa ini adalah kosakata yang penting. Nah, biasanya memang kita bisa menekankan di kata-kata benda, kata kerja gitu ya Kak Aziz ya. Tadi misalkan praise your child gitu kan. Talk to them. Nah, jadi kita tekankan di kosakata talk-nya, talk to them. It's very important. Nah, gitu ya. Menekan di kosakata important. Nah, gitu-gitu. Kak Aziz aku rasa udah punya modelnya di situ. Kalau bisa dipertahankan, aku yakin semakin banyak Kak Aziz berlatih untuk presentation, self study akan semakin bisa menemukan pola yang akan semakin enak untuk dilakukan gitu kan. Banyakin latihan dan banyakin nonton banyak presentation on YouTube. Itu bisa sangat membantu. Kemudian ada beberapa catatan mungkin di bagian fluency. Sometimes we heard like the word or the feelers gitu-gitu Kak Aziz. Aku yakin Kak Aziz juga menyadari itu. Tapi feelers kayak bunyi itu juga sebenarnya cukup natural. Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan itu, boleh. Tapi kalau udah terlalu banyak munculnya itu akan jadi catatan pada saat kita performs nanti gitu ya. So, pelan-pelan bisa kita kurangi bunyi-bunyi fillers kayak atau yang sifatnya perkata, kita rubah mereka menjadi lebih ke perfrasa. Satu kalimat baru dua kalimat baru kan itu bagus. Atau mungkin kita coba dulu dengan pertiga kata, pertiga kata, kemudian dulu perempat kata, kemudian gitu-gitu ya. Nanti semakin banyak Kak Aziz berarti akan semakin bisa apa ya, lihai untuk controlling the gaps and controlling the fillers. Oke? Selebihnya nggak ada problem sih kalau pengucapan tadi dikit beberapa kayak pengucapan about tadi kadang-kadang menjadi about pengucapannya which is quite incorrect tapi nggak masalah nanti bisa diperbaiki di next presentation. Kemudian kosakata yang sederhana kayak listen, it's not listen but listen, jadi bunyinya agak lebih ke Z dikit kali ya, bukan murni S listen tapi listen, listen to me, nah gitu misalkan. Kemudian kayak kehadiran, presence harusnya presence, nah gitu ya, bukan present yang hadiah tapi presence yang dia kehadiran. Jadi kalau kalau kita pengucapannya present nanti jatuhnya jadi kita mempresentasikan something, tapi untuk kehadiran cara pengucapannya lebih kepada presence. Nah itu, tapi selebihnya udah oke Kak Aziz, tinggal banyak dilatih lagi. Alright, pengucapannya pokoknya sering-sering baca-baca kamus, tiru-tiruin cara pengucapan di audio kamusnya seperti apa gitu ya, dan banyak-banyakin nonton. Aku merekomendasikan Kak Aziz nonton banyak podcast in English gitu kan. Kalau punya favorite podcast ditonton terus dan shadowing. Jadi ngikutin cara mereka ngomong tuh gimana. Because you've already gotten the skills
udah punya skills untuk ngomongnya, basically udah oke, tinggal diperbanyak latihannya aja. Alright, Ini sir, okay. nonton IELTS Advantage. Yeah, that is actually one of the options, I believe. I learned a lot from that particular channel as well. Before taking the IELTS test last year, I watched like loads and loads of speaking samples from that particular channel, and it helped a lot. Jadi bisa digunakan. Bukan hanya IELTS Advantage, kita punya banyak lagi pokoknya channel yang bisa diakses di YouTube ya. Pokoknya diperbanyak aja. Semakin banyak Kak Aziz mendengarkan, semakin banyak terekspos dengan cara-cara ngomong yang unik dan enak dan kita bisa menemukan style kita sendiri gitu. Alright, that's what you've got today. Thank you very much, Kak Aziz. Aku nggak punya pertanyaan sih, tapi so far so good. Thank you sir. It was really insightful. As a new dad, it was really helpful. Thank you very much. Thank Okay. you sir. Ya, ya, aku kembalikan ke Kak Tasya boleh. Oke, oke, terima kasih Mr. Nasik, Mas Aziz juga. Mungkin ada audiens yang mau bertanya, silahkan. I want to ask Miss Oke, silahkan Kak Silva. Sebelum next presentasi selanjutnya ini. Okay, thank you for the opportunity, Miss Tasha. I want to ask to Mr. Aziz Hakim. I really appreciate the presentation. I think the topic is so meaningful and about communication. We all here do communicate with other people, and I want to ask something to Mr. Aziz. Those are 6 tips from Mr. about how we improve our communication with our child. And how about if we communicate with other people, not with our child or our children? And when we available and we being a good listener, be a role model, read with your child, be clear, give praise, and sometimes when I talk with other people, sometimes I feel embarrassed to ask question because of limited vocabulary and then messy grammar and etc. What should we do and how do we ask follow-up questions so that we can also practice speaking with other people like that? Such as when we talk to people abroad like that, not children in the context. Maybe Mr. Aziz have tips and trick how we can communicate with other people in abroad. Thank you. Okay, do you get the point, Mr. Aziz? Yeah. It's a hard question. Yeah. Yeah, basically we apply the same concept whether we communicate with children or an adult person. Yeah, because we are Indonesian in ELT or English language teaching theory, because I'm an English education alumni. Yeah, when we try to speak with a native speaker, we call the abroad or Western people with native speaker English because their first language is English. So yeah, we need to prepare more about our vocabulary. First thing first, of course, we have to listen like Mr. Algo said. We have to shadow their how to pronounce something. Yeah, first thing first is vocabulary, and then after that, because I also rarely communicate with native speaker. Yeah, I think
the shadowing is the fundamental of speaking. Uh, so yeah, for example, when we talk in online meetings such as um what the name? Yeah, in online Zoom or something else. Uh, just talk and then yeah, we may make several mistakes, but we have to do it. Something like that, Miss. Hopefully, it can answer. Okay, thank you, Mr. Aziz. Uh, You're welcome. and maybe I wanna ask to Mr. Ardia. Just now I hear that trying to sound smart with complex words, it is the biggest mistake when we speak to other people like that. Trying to sound smart with complex words. Uh, Maybe we use the advanced vocabulary, sir, something like that. I think. Nah, Yes, yeah. yeah. Uh, my teacher, my teacher, ever say to me that when we, when we talk to other people, the point is they can understand what we can say. They can understand what we say like that, and yeah, sometimes in this era, I think many people use the complex words not just to speak, but also to make a caption like that. And I don't know, I don't know, and maybe, yeah, it mungkin itu biar kita itu kayak sound smart like that. Uh, Kalau dari Mister, apakah ada saran nih untuk yang ini bagian yang ini nih di highlight gitu biar kita itu nggak terlalu fokus on complex words kayak gitu, sir. Thank you, sir. Well, that's a very good question. Um, Sounding smart, it's not wrong actually. If you want to sound smart, it's gonna be okay. But it has to be in the right context, I believe, Kak Silva. Kalau kita mencoba terdengar smartnya di depan situasi yang kita cuma bercakap-cakap dalam daily conversation, it's wrong. It doesn't sound natural, even bagi native speaker gitu ya. Jadi uh, dalam daily conversation menggunakan kosakata-kosakata yang biasa, it's fine. Caranya gimana? Ya banyak mengoleksi kosakata-kosakata yang biasa dipakai dalam daily conversation. Banyakin nonton-nonton film. Aku rasa film itu salah satu bentuk contoh yang bisa kita tiru ya. Karena film itu pasti memberikan nuansa-nuansa yang lebih banyak casualnya dibandingkan formalnya, kecuali film yang dia bicara soal memang tema filmnya misalkan tentang apa ya, yang formal banget mungkin ya akademik banget, tapi kalau film-film mostly yang biasa aku rasa mereka tetap memberikan informasi penggunaan ekspresi yang daily communication banget. Contohnya mungkin have you ever seen like Sheldon, Young Sheldon? Have you ever seen that particular series, guys? Young Sheldon is quite popular actually in the US basically. Itu adalah salah satu film drama keluarga yang aku rasa dia memberikan banyak contoh-contoh ekspresi yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk style Amerika gitu ya. Tapi kita juga punya beberapa movies atau mungkin series yang dia lebih sering digunakan di style yang British. Tapi nanti kalau teman-teman punya kesempatan barangkali bisa coba cari-cari seriesnya Young Sheldon untuk bisa nonton. Ada momen di mana mereka menggunakan bahasa-bahasa yang casual gitu kan. Ada momen di mana Sheldon itu menggunakan bahasa-bahasa yang cukup akademik di momen-momen tertentu. Tapi mostly karena dia drama keluarga, jadi kosakata-kosakata yang enak banget dipahami dan lebih banyak kayak idiomatic languages. Itu untuk daily communication Kak Silva. Tapi kalau misalnya kita berada dalam situasi yang memang lawan bicara kita mungkin professors, kita lagi diskusi apa ya,
intim banget soal permasalahan research, itu pasti akan keluar beberapa kosakata akademik atau kosakata yang dia sifatnya advance. That's gonna be okay. Sesuai kebutuhannya aja. Aku juga ketika sedang discuss something dengan my professor, pasti menggunakan bahasa-bahasa yang agak sedikit advanced, tapi tetap ada bahasa-bahasa yang daily communication gitu. Di tengah-tengah kita lagi bahas soal problem yang terjadi di riset yang kita lakukan gitu. Biasanya kosakata-kosakata advance itu muncul karena kita lagi ngebahas topik risetnya itu sendiri. Tapi kalau untuk kita menanggapi gitu kan, kita mengasih pertanyaan itu kan nggak memerlukan bahasa-bahasa yang too complicated begitu. Jadi saranku adalah banyakin nonton-nonton film gitu kan, shadowing lagi-lagi kayak kata Kak Aziz tadi ya, mimicking the expressions, dicatat gitu kan. I love to write lots of different expressions in English. Aku tuh hobinya adalah mencatat. Jadi setiap kali aku nonton, misalkan ya aku nonton Sheldon, yang Sheldon gitu kan, dia punya kalau nggak salah ada berapa season ya? Four kalau nggak salah ya. Four apa six, I can't remember exactly. Tapi setiap kali aku nonton satu episodenya itu, aku selalu punya koleksi kosakata baru yang aku tulis on a paper, and then I put them on my wall. Ini what I mean. Jadi aku tuh suka banget. That's my learning style. Aku suka banget kayak mengoleksi banyak expressions, kemudian aku tempel di tembok, in my room, in my work desk gitu kan. Dan dan aku selalu lihat ekspresinya tiap hari itu, sehingga ketika lihat ekspresinya aku coba kayak buat kalimat menggunakan ekspresi itu. Meskipun nggak ada lawan bicara ya, tapi aku ngebayangin kayak lagi ngomong sama orang dari Amerika gitu. You know what I mean? Itu my learning style. Jadi aku pengen teman-teman nanti menemukan learning style yang paling pas masing-masing untuk bisa cepat menghafalkan banyak ekspresi dalam berbahasa Inggris untuk daily communication. Nah, gitu. Nanti kalau kita pingin nambah kosakata yang mungkin agak lebih advance, kita bisa tontonin banyak presentation kayak TED Talk probably. It's one of the recommended, you know, talks, I believe itu ya, yang suka nontonin TED Talk itu bisa dijadikan sumber juga karena mereka mostly membicarakan hal yang sifatnya akademik, I believe, hasil risetnya mereka, sehingga akan banyak kosakata yang mungkin more advanced, tapi tetap aku yakin pada saat mereka mempresentasikan tetap banyak kosakata-kosakata yang casual dipakai gitu ya. Alright, jadi ya, ya, ya. Aku tadi sempat mengatakan it's not really good to have lots of complex words gitu kan. Benar. Ya lagi-lagi tergantung situasinya gitu ya. Kalau memang kita membutuhkan complex words-nya untuk memang mendeskripsikan riset kita, boleh. Cuma kalau overall dari selain itu, dalam dalam kita menanggapi pertanyaannya, ya gunakan ekspresi yang biasa-biasa aja. That's a very good question. I like that question. I would love to answer this particular questions based on my research. Nah, gitu-gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang casual banget. Nggak yang gimana-gimana gitu ya. Alright. Kira-kira gitu, Kak Silva. Semoga bisa. Does that answer your question? Hopefully it does. Thank you, sir. I got the point. Alright. Thank you very much. Yeah, yeah, yeah. Baik, ini apakah masih bisa dilanjutin satu lagi, Mister, untuk yang presentasi? Yes, yeah, Apa? yeah. It's alright. Oke, tidak berlama-lama lagi ke presentasi yang ketiga ya. Ini terakhir untuk hari ini. Nanti yang nggak bisa presentasi hari ini besok ya, teman-teman. Dipersilahkan untuk presentasi ketiga yaitu Kak Ika. Apakah sudah siap, Kak? Iya Kak, insya Allah udah siap Kak. Bisa Saya coba. minta bantuan untuk share screen Kak? Oke, saya coba ya, Kak. Benar ini ya? Iya Kak, di slideshow aja nggak apa-apa. Oke, bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Welcome to this presentation session. But before I go further, I would like to express my deepest respect to our keynote speaker, Bapak Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali MA. Thank you for your guidance, sir. And thank you for the hard work, the organizing committee of Universitas Negeri Malang. And next, distinguished ladies and gentlemen, thank you for being here.
I'm so glad to have this opportunity to speak in front of you in the next few minutes under the title Human versus Algorithm. With me, Ika Lasmiatun from UIN Mahmud Yunus, West Sumatra. Next slide, please. Okay, I would like to begin my presentation with the simple question. What do you think about this kind of, how do I say, content, ladies and gentlemen? The continuous weakening of the rupiah. We need 18,000 and blah, blah, blah rupiah just for $1. And as we know, our currency is getting worse day by day. What do you think, ladies and gentlemen? Next slide, please. Okay, the layoff issue and the unemployment rates is getting worse today. And it's a bad news, ladies and gentlemen, of course. And next slide, please. This one, corruption. Corruption cases across this country. In this such kind of situation, I think it's a very, very how do I say, bad news, of course. And the total amount of the money that have been corrupted is unexpectedly beyond my imagination, ladies and gentlemen. Kind of news. Do you feel angry? Are you mad or even frustrated? Because, be frankly, I am clearly say that yes, it is very disturb my emotion. I get angry when I read this content. And it is completely human to feel overwhelmed by this news. Okay, now, ladies and gentlemen, I would like you to switch your attention and take a look at this slide. Next slide, please. Adigang Adigung Oraguno. It's just a funny meme, ladies and gentlemen. It's a parody of an inspirational quote from Java. Adigang Adigung. It's supposed to be Adiguno, but it's become, how do we say, it's parody, plesetan, becomes Adigang Adigung Oraguno. And then the right one, alon-alon penting klakson. It's supposed to be alon-alon asal kelakon. Am I right? Okay, next slide. Okay, becik ketitik elek di skip. You know that good looking is such a privilege, ladies and gentlemen. And the right one, pepatah Jawa mengatakan ajin ning diri ono ing salary. Yeah, in this economy, ladies and gentlemen, it's so relatable. It's just a funny post. It's just like a meme, ladies and gentlemen. But I do believe you get some giggles, or it's kind of refreshing after you see the corruption news, for example. Do you feel that, ladies and gentlemen? And here is the unsettling truth. The next slide, please. In the very same minutes, your emotions are being played with and manipulated by social media algorithm. So your emotions are being pulled from heavy anxiety to a trivial entertainment in matter of seconds. And algorithms doesn't care about your mental well-being. It only cares about your engagement. And this is not feeling, ladies and gentlemen. Next slide, please. This is not just a feeling. It is a... Next slide, please. It is a designed dependency. Designed dependency. It's not just a feeling, ladies and gentlemen.
From the recent 2025 neuropsychological research confirms that algorithms deliberately trigger our brain's dopamine reward system. When we rapidly switch from a distressing news to a funny meme, for example, our prefrontal cortex gets overwhelmed. It leads to increased emotional sensitivity and compromised decision making. And algorithms are designed with one primary goal. The next slide, please. Algorithms are designed with one primary goal: to capture our attention for profit. And they continually create feeds to maximize the screen time as well as to accelerate the addictive behaviors like scrolling down, and scrolling down. And the bad news is it strongly links to raising rates of anxiety and depression. In contrast, our cognitive autonomy becoming worse. So the big question is, how do we break this cycle? Next slide, please. This research give us some actionable steps like keeping phones out of the bedroom, and then screen-free. We need to have screen-free meals, and then when we scrolling, we need to pause before scroll. So these actions can help us reclaim our cognitive autonomy. Next slide. We have to remember that our attention is a valuable research. It is not a product to be sold. So next time when you scroll, ask yourself, are you really in control of your timeline, or is the algorithm controlling you? That's the big questions that you have to ask yourself when you are doing doom scrolling like that. Thank you for your kind attention. That's all for me. I look forward for some thoughts or question you might have from this yapping presentation I've given you. Amika Lasmiatun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ika atas presentasinya hari ini, keren juga. Tidak berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ya, karena udah last minute banget. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mr. Rafiq untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya terhadap presentasi dari Kak Ika. Okay, thank you very much for the time, Kak Ika. Why are you so good at speaking? I was really good. I don't have any comments at all. You spoke clearly, you spoke moderately, you spoke slowly. Satu hal yang aku lihat dari performance Kak Ika adalah you really wanted to make sure that everyone in this room catch every word you said. That was really good. You sounded very natural. Kalau bisa skill seperti ini dipertahankan Kak Ika, aku banyak banget mendengar teman-teman ketika dulu masih hadir di international conference begitu mereka suka menggunakan mode speaking yang sama persis kayak Kak Ika. Dan memang mereka bukan native tapi mereka adalah orang-orang yang pingin benar-benar mengkomunikasikan hasil dari riset mereka. So you did the same thing and that was really really good. I loved it. Kalau bisa dipertahankan, mudah-mudahan nanti bisa semakin terlatih dan semakin lihai dalam memberikan presentation, Kak Ika. Apa ya, your clarity was crazy good. Tidak ada problem pada clarity-nya. Semua terucapkan dengan artikulasi yang bisa terbuka lebar. And you smiled a lot, all the time. Aku selalu katakan yang materi kita pertama kemarin ya, salah satu strategi yang bisa membuat kita semakin clear cara ngomongnya adalah smiling. Because smile can actually open your mouth. Jadi tanpa kita sadar, senyum itu bisa membantu kita untuk membuka lebih lebar artikulasi kita kan. And you did it today. That was really good.
That was just phenomenal thing. Crazy good. Tidak ada masalah pada pronunciation, tidak ada masalah pada apa tadi ya, clarity, tidak ada masalah pada intonation. You basically have lots of intonations as well. I do remember we actually talked to each other before in the last or the previous meeting, right? In a breakout room, and I noticed that your English was actually quite good at that time, and now you've been proving that particular belief that you basically have the skills already. Jadi kalau bisa, semoga bisa semakin terlatih, banyak latihan lagi Kak Ika, banyakin shadowing lagi, mimicking lagi gitu kan. Aku merekomendasikan ke teman-teman semua minimal punya satu role model native speaker gitu kan, public figure, bisa mungkin artis atau mungkin selebriti atau mungkin apapun ya, maksudnya pekerjaan mereka yang mereka bisa kita akses videonya di YouTube. Jadi kita fokus mengikuti satu orang native yang kita suka cara ngomongnya. Yang kita fokus pada orang itu. Nah, kita ikutin terus cara ngomongnya gimana. Nah, gitu ya. Nanti terserah teman-teman mau cari yang versi British ya boleh, versi yang Amerika boleh, it's gonna be okay. Apapun versinya, yang penting semuanya bisa memandu kita untuk punya speaking skills yang semakin better. Alright, so yeah, thank you very much for the presentation. I thought you were gonna talk a lot about the corruption. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu hal yang lebih penting yang perlu kita perhatikan gitu kan dari presentationnya. I mean, talking about corruption is just so heartbreaking. You know what? I'm so sad. I'm so upset actually. It's been what's been making me feel so uneasy lately. You know, I even cried once over the corruption during the COVID-19 at that time. Jadi aku pernah menangisi sebuah korupsi dulu pada saat COVID, ya lagi COVID ternyata ada pejabat yang korupsi. That was so heartbreaking. I couldn't say anything at that time. And honestly, I still hold so much anger, toward all the corrupt people in So this do I. country. Yeah, I Yeah, so do hate them, I, but Pak. yeah. Yeah, hopefully things will get better, Kak Ika. Yeah, hopefully. But overall, you did such a good job, such a good job, such a perfect job. Semoga Makasih. nanti bisa semakin dilatih lagi, biar semakin lihai memberikan presentation in English. Okay? Ya, 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 ya. Itu aja. Aku nggak ada pertanyaan, hanya memberikan ya tadi sedikit apa namanya motivasi untuk kita bersama. So yeah, thank you so much for the presentation, Kak Ika. You did it. You did it. Thank you. Aku kembalikan ke Kak Tasya. Baik, terima kasih Mr. Rafiq dan terima kasih juga kepada Kak Ika atas presentasinya. Sebelum kita tutup, ini kita foto bersama dulu ya. Oke, silahkan yang bertugas. 1, 2, 3. Silahkan pada on cam kakak-kakak. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah seluruh rangkaian presentasi pada pertemuan ketiga ini telah selesai. Nanti yang belum di next hari Minggu ya. Terima kasih kepada seluruh presenter yang telah mempresentasikan dan menyampaikan presentasinya dengan baik. Terima kasih juga kepada Mr. Rafiq atas arahan, pertanyaan, mungkin juga ada dan masukan tips and triknya serta masukan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga melalui kegiatan hari ini, kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris kita semakin berkembang dan semakin lebih percaya diri untuk komunikasi menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Untuk saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Saya sampaikan kemudian untuk hari Minggu besok yang belum presentasi, nanti presentasi ya. Kalau yang belum boleh nanti bisa di situ di Google Drive bisa dikumpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Rafiq. Thank you, Mr. Rafiq. Thank you for having me. Thank you so much. I have to leave the room now, if that's okay. My apologies. Bye for now. I'll see you later. Thank you. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby.